to. Go na. Yan, mag-participate ka. Ka-addict. Harap. Nurap ko. Ano? Ikaw, sumagot ka. Sumagot ka naman. Hi, I'm Kat. Sing a counting song with me. Kausapin mo to, Uy. Hi, I'm Kat, and you can count on me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindutin mo uli. Hindi yan, off yan. Bye-bye. Ay, bye-bye. Balik. Bye-bye. Uy, wala na. Hi, I'm Kat. Sing a counting Hello. song with me. I'm Ivy. Hi, I'm Kat, and you can count on me. Hi, Kian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ay, ano ba? 9, Gulat ka na bukas. Hello, eh. Ang pangalan nito? Yan, si Tad. Todd? hug me again. Nasaan si Aiden? Hi, Ben. Pasayawin mo. Teka lang. Natakot. Natakot si Aiden sa si Otto. Harap ko dito. Si Aiden. Takot na takot si Hayden. Parang gago. Litin natin. Ito ka. Ayaw. Gago. Ikaw, sagot. Wala na, pagod na. Hanap dito eh. Immune system eh. Immunity nanay. Pulot nila eh. Yun talaga yun. Sabi nga ng isang respo ko eh. Ano? Immuno builder? Yung gumagawa ng pangangalo block? Builder eh. Nangina. Hirap na hirap ako mag-explain dun, no? Ano pangalan nung red? Walang pangalan siya. Hinat ng pangalan. Bong. Bong. Bonggay. Si Jem, si Tad, saka si Bong. Bong. Ay, babae ba to? Eh, di Bang. Bang.